silingan masuko. Ang ilang mga baba bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita naning kamot ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila kung muasen suta. Lisod king Pilipino, daghang chismos at chismoso, hilabtan ng kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya